So hello guys no, so good afternoon sa ating lahat guys no. So mayang hapon pala guys no. So ang gagawin pala tayo ngayon guys no. So mag-jogging tayo no, kasama natin yung partner natin guys no. So sabi ko guys, jogging daw. Eh wala guys eh, lakad lang pala eh. Lakad yung marami guys eh, tapos yung jogging konti. Diba? So Sorry. yun na pala guys no. So dulo pa yan dun guys no. Tapos sa kabila naman guys. Doon yan sa dulo guys no. So mahaba to guys no. Kaya takbo na. Tara. Takbo. Papawis lang tayo guys. Kasi mamaya guys, duty na tayo. Tara. So, sabi guys, lakad na naman daw. Ano lakad? Jogging nga tayo, di ba? Paano naging jogging? Paano naging jogging yung lakad? Dapat muna ako kunti para makita ka. Yung trainer nagreklamo na. Mas madami yung lakad kaysa jogging. Ayan guys, bagal tumakbo guys eh. Lakad lang. Ito pa ako. Motor ah, motor. Sagad na pa ako. Reklamo na. Sagad pa ako eh. Tara.